हेलो। कैसे हैं आप लोग? ज़िंदगी खूबसूरत एहसास का नाम है। ज़िंदगी मोहब्बतों का पैगाम है। ज़िंदगी ज़िंदगी के खूबसूरत बनाने, जीने और जीने देने का नाम है। लेकिन ये कई लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को नफ़रतों का पैगाम बना रहे हैं, जो ज़िंदगी को न जाने क्या समझते हैं। अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करने के बजाय अपनी ज़िंदगी के नाम पर दुनिया भर के लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या आंखें नहीं है? क्या दिमाग नहीं है? दिल नहीं है? तुम जब किसी से नफरत करते हो तो फिर अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत करोगे, जो खुद दुनिया भर के लोगों से नफरत करता हो सिर्फ इसलिए कि वो शख्स उसके मजहब का नहीं, उसके मुल्क का नहीं, उसके समाज का नहीं, उसकी ज़ात का नहीं, उसके एरिया का नहीं, उसके रिलीजन का नहीं। वो शख्स किसी से मोहब्बत कैसे कर सकता है? और उसकी मोहब्बत तो झूठी होगी। मुझे याद आता है कि हमारी एक क्लासमेट हुआ करती थी। अ, वो इत्तेफाक से जो है अ, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि देखो ना, मेरे शौहर का जो है आईएएस अफसर की हैसियत से जो है उनका सिलेक्शन हो गया है और हमारी शादी होने वाली है। शादी से पहले उन्होंने 4 लाख की गाड़ी मांगी थी और अब वो 12 लाख की गाड़ी मांग रहे हैं। मैंने कहा कि उस कुत्ते से शादी क्यों कर रही हो जो अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा? शादी के बाद वो किसको छोड़ेगा? फिर वो उस लड़की से कैसे मोहब्बत करता होगा, सोच के देखिए। वो तो ऐसे जितने भी कुत्ते हैं ना, जो अलग अलग जगहों से भूखते हैं, अलग अलग एरिया में भूखते हैं, किसी गरीब को राह चलते मार देते हैं, किसी कमज़ोर पर जुल्म करते हैं, चंद 20-50 लोग मिलकर किसी एक निहत्ते को कत्ल कर देते हैं, उसको सब्जी नहीं बेचने देते हैं। सोच के देखिए, आपको अपने ऊपर शर्म आएगी। शर्म, आ, अगर आपने एक बार में सोच लिया ना तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे कि अगर वही कुछ जो उसके साथ आपने किया है या आपकी वजह से हुआ है या ये जो मीडिया वाले हैं उनकी वजह से हुआ है, वो जो छोटी छोटी चीज़ों का तिल का ताड़ बनाते रहते हैं कि ये शख्स ये गेट को छू रहा है तो कोरोना वायरस फैलाने आया है, या फला धर्म का आदमी ही कोरोना वायरस फैला सकता है। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ और होगा, वो कहते हैं ना कि कुआं खोदने वाले का एक कुआं है और जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या करोगे उस वक्त? और ये जो आईटी सेल वाले हैं, अलग अलग पार्टियों के आईटी सेल वाले हैं, और अलग अलग जगह से वीडियो उठाते हैं और उसको किसी एक बदतमीज की हरकत को, किसी एक कातिल की हरकत को किसी धर्म किसी जात का बना करके पूरे मुल्क में फैलाते हैं। ऐसी पार्टियों को दहशतगर्द पार्टी समझ करके हम सबको उसका बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे मीडिया वालों को जो खबरों को बिना तहकीक के फौरन दिखलाना शुरू कर देते हैं ब्रेकिंग न्यूज के नाम से, उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनके घर में भी वो आग कल पहुंचेगी। मत जलाओ अपने मुल्क को, मत बर्बाद करो अपने मुल्क को। शर्म आएगी तुमको, और शर्म नहीं, उस दिन तुम आंखें मलोगे, अपनी आंखें नीची रखोगे, लेकिन फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। देखो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अब भी वक्त है, सुधर जा। ये जो तुम लोग फैलाते हो ना धर्म जात के नाम पर चीजों को, और ये समझते हो कि ये तुम्हारे हित की बात है और दूसरों के हित के खिलाफ है। पूरी इस जमीन पर हर कीड़ा मकोड़ा, इस जमीन की हर मखलूक, ये जब सब एक हैं तो एक एनवायरनमेंट बनता है और ये सब का हित एक है। ये जो पूरा समाज है ना, पूरी दुनिया है ना, ये ऊपर वाले का खानदान है, कुंबा है। उसके खानदान को छेड़ोगे तो बचोगे नहीं। ये क्या तुम लोगों ने इस मुल्क उस मुल्क खेल रखा है, ये कास्ट वो कास्ट, ये स्टेट वो स्टेट खेल रखा है, ये पार्टी वो पार्टी खेल रखा है। अरे जीने के लिए जिंदा रहोगे इस मुल्क दुनिया में। तुम्हें पता है कल तुम जिंदा रहोगे, अगले पल तुम्हारी मौत तुमको
نہیں لے جائے گی اس دنیا سے. جتنے دن زندہ ہو اتنے دن تو کم سے کم محبت سے جیو. ارے لوگوں کے پاس محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے, تم نفرتوں کے لیے وقت کیسے نکالتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. سدھر جاؤ, سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے. اور خاص طور سے میڈیا والوں اور آئی ٹی سیل والوں, یہ الگ الگ پارٹیوں کے جو دلال ہیں, شرم کرو. ویڈیوز کو کسی ایک آدمی کی غلطی, کسی ایک موب کی غلطی کو پورے دنیا اور پورے سماج اور پورے ملک کی غلطیاں بتانا بند کرو. کسی ریلیجن, کسی دھرم کی بکواس کو مت پھیلاؤ گے یہ فلاں دھرم کے لوگوں نے کیا. بتاؤ فلاں مجرم ایسا کیا ہے, اس مجرم کو یہ سزا مل گئی یا اس کو گرفتار کر لیا گیا. کیوں اپنا ووٹ بینک بناتے ہو ہر لمحے کو؟ کیسے وہ نوالا تم اپنے منہ سے حلق سے نیچے اتارتے ہو, جو نوالا جھوٹ بول کر, جھوٹ پھیلا کر, گندگی پھیلا کر, دنیا میں نفرت پھیلا کر کے تم حاصل کرتے ہو. بہرحال دیکھو تمہارا بھی انجام اچھا تو نہیں ہوگا. دیکھو ایک موقع ملا ہے, یہ اوپر والے نے پوری دنیا کی جو گورنمنٹس ہے, جو پبلک ہے, اس کو ایک موقع دیا اس نے کہ تم لوگ گھر میں بیٹھ کر سوچ کر دیکھو کہ ہم بہتر انسان ہیں کیا. کیا ہم سب چاہ کر کے بھی پوری دنیا کی مشنری لگا کر کے, پوری دنیا کی سائنٹیفک طاقت لا کر کے کیا قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ایک کیڑے مکوڑے کے سامنے بھی ٹک نہیں سکتے. پھر بھی نفرت. جس ملک کو دیکھو وہ دوسرے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے, کوئی بزنس کرنے پہ لگا ہوا ہے, کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہے. ارے کیا کر رہے ہو یہ؟ اگر تم میں سے کوئی ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, بدھ, جین, اللہ ایشور گاڈ کے پاس جائے اور کہے کہ میں نے فلاں دھرم والے کا اتنا نقصان پہنچایا یا فلاں دھرم والے کو اتنا اس طرح سے مار ڈالا, تو وہ کیا کہے گا کہ ہم نے تمہیں ایک پیاری سی دنیا دی تھی اور تم نے میرے نام سے ہی میری دنیا تباہ کر دی. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم میرے ماننے والے نہیں, شیطان کے ماننے والے. شیطان کے, ہاں تم شیطان کے ماننے والے. تم یہ جو نفرت تمہارے دلوں میں ہے نا, صرف اس لیے کہ تمہارے مذہب, تمہارے ذات, تمہارے علاقے, تمہارے ریلیجن کا نہیں ہے. تم شیطان کے دھرم پہ ہو, شیطان کے راستے پہ ہو. اپنے اس شیطان کے راستے سے نکلو. یہ شیطنت صرف تمہیں تباہ نہیں کرے گی بلکہ تمہیں نہ جانے کن کن بیماریوں میں, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں الجھا دے گی. تم ہر وقت ڈرتے رہو گی اس دشمن سے جو دشمن ہی نہیں ہے تمہارا, جو تمہارا ہے, تمہارا دوست ہے, تمہارے لیے ہے, ہر وقت تمہارے لیے تیار بیٹھا ہے. تم اس کو دشمن بنائے بیٹھے ہو, اپنے ڈاکٹرز کو مارتے ہو. وہ جس دھرم ذات کے بھی ہوں, سبھی لوگوں نے کیا ہے. چلیے ابھی ہمارے کچھ رشتہ داروں کا, بچوں کا فون آ گیا ہے, ہم ان سے باتیں کرتے ہیں, آپ سوچ کے دیکھیے گا. جی سر.